Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va faire quelques exercices de grammaire de livret Mes apprentissages, sixième année. الدروس اللي مستهدفة من هاد لي زيكزيرسيس هادو هي الدرس ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال de lieu, de temps et de manière ou les expressions de la cause. نبداو على بركة الله نقراو لا كونسين. أونتور le complément circonstanciel de lieu يعني de lieu مثلا نقولو دو complément circonstanciel de lieu تنهضرو على un temps مثلا نقولو le CCL تنهضرو على un lieu تنهضرو على un lieu le lieu يعني تنجاوبو على où la question où par exemple l'élève se trouve dans la classe. La question est où se trouve l'élève. Où se trouve l'élève. Dans la classe, avec dans la classe, il y a le complément circonstanciel de lieu. Bon, je vais vous faire la phrase. Dans l'évier, on a disposé des fruits et des légumes pour les laver. On a disposé des fruits et des légumes pour les laver où? Voilà. Où on a disposé des fruits et des légumes pour les laver? La réponse est dans l'évier. هذيك dans l'évier. Alors, dans l'évier, il y a le complément circonstanciel de temps, de lieu, CCL, de lieu. واحد القاعدة مهمة هو أننا تنشوفو تيكون dans ملي تنشوفو dans la classe, dans la cour, dans la maison, dans هذا وتتكون عندنا sur ou sous ملي تتكون في la phrase dans, sur, sous هذيك راه ديريكت هذاك le complément de lieu. نشوفو عاوتاني la phrase B. Ils seront tous les mois au salon de coiffure. Ils seront tous les mois où ils seront tous les mois au salon de coiffure. هاد ومن معاه داخله مع salon de coiffure كاملة جونتو. هذا هو le complément circonstanciel de lieu. La pharmacie se trouve au coin de la rue. كاين واحد التلاميذ تيقول لك لا فارماسي هي مكان تيمشي تيدير لك لا فارماسي ولا لا فارماسي راها سوجي هنا في لا فراز وها لو فيرب وها لو كومبليمون. où se trouve la pharmacie? au coin de la rue. هذيك au coin de la rue هذيك au coin de la rue راه هي le CCL. Sur l'exercice 2, complète avec un CCT ou un CCM. هنا غادي نكتبو ان سي سي تي ولا سي سي ام ولكن من عندنا حنا اللي غادي نكتبو. كل واحد غيكتب سي سي ام ولا سي سي تي اللي من عنده اللي يعرف من عنده ما على حساب لا فراس. تان لي زونفون سو لاف لي مان. واش نكتبو سي سي تي ولا سي سي ام ولا اللي بغيتو. Par exemple, les enfants se lavent les mains tout avant chaque repas. هذيك avant chaque repas راها c'est avant chaque repas. هذيك avant chaque repas. Avant chaque repas. Le repas c'est un temps وقت الغداء وقت العشاء وقت الماكلة. repas يعني c'est un CCT. La maman change les draps et les oreillers.
la maman change les draps et les oreillers, par exemple, chaque matin. Chaque matin. Avec chaque matin, وقت. Complément circonstanciel de quoi? De temps. يعني هذا على الوقت. Et après ces médicaments, par exemple, il a pris ces médicaments. Comment il a pris ces médicaments? Il a pris ces médicaments régulièrement. Régulièrement. Comment il a pris? يعني أنا سولت السؤال اللي سولته هو comment ماشي quand وماشي quand. وماشي où. وماشي où. سولت comment. هاد comment. question علاش على la manière. على la manière. Sur la question 3. Fais une seule phrase en utilisant parce que comme car. هذه سهلة. تنمشيو تنشوفو لا فراز فيها دو بريبوزيسيون خاصنا نربطو بيناتهم par une expression de cause. عندنا ils se couvrent la tête, ils ont des frissons. Ils se couvrent la tête, ils ont des frissons. سهلة. غادي نجيو غادي نحطو هاد كار في بلاصة النقطة. غنحطو هاد كار هادي في بلاصة النقطة ونكتبو ils se couvrent la tête car ils sont frissons. Alhamdulillah. Allez. Oula, ngolo, ils se couvrent la tête parce qu'ils ont des frissons. Parce qu'ils ont des frissons. Il s'est rétabli, il quitte la clinique. Alors, comme il s'est rétabli, il quitte la clinique. يعني غادي نزيدو غير هاد كوم في الاول وديما هاد كوم تتكون في الاول ديال لا فراز العكس ديال كوم باسكو كارو و لي زوطخ زيكسبرسيون تيكونوا في الوسط وكاينين دي زيكسبرسيون اللي تيكونوا في الاول ديال لا فراز. Comme il s'est rétabli, il quitte la clinique. Comme il s'est rétabli, virgule, il quitte la clinique. L'infirmière est satisfaite, tous les enfants ont été vaccinés. Par exemple, comme tous les enfants ont été vaccinés, l'infirmière est satisfaite. شنو قلت؟ قلبت هاد la cause قلبت درت هي الأولى وسبقت لا comme tous les enfants ont été vaccinés, l'infirmière est satisfaite. ولا نجي ندير l'infirmière est satisfaite هذه سهلة car في بلاصة النقطة نكتب car tous les enfants ont été vaccinés. ولا نجي نكتب l'infirmière est satisfaite هنا تنعاود لا فراس تنعاود نكتبها tout l'infirmière est satisfaite ونعاود نقدر نكتب بلاصة النقطة نكتب parce que tous les enfants ont été vaccinés. هذا تمرين على le complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière وعلى les expressions de la cause. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين ولا كانت شي حاجة خليوها في كومنتير وحتى الفيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.